Good morning, everyone. Have a fruitful day ahead of us. Let me share this Bible verse to you in the book of Galatians, chapter 6, verse 7. The word says that don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. That is the word of God. So, dili na to angay nga limbungan na to atong sarili, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong punta sa Ginoo. Kay kung unsang atong itanom, maupod atong anihon. Sa tanaw nimo kung karong panahona anaa ka sa pagbuhat og mga dili maayong butang, mga kalibutanong butang diri sa kalibutan, dili pa nimo na maani ugma or sunod adlaw, but moabot gyud ang panahon nga kung unsay imong gitanom, maupod ang imong anihon. Nagbuhat pug kag maayo karon, anihon po na nimo maayo. So, mao na kung unsay gitanom, maupoy anihon. That's all for today. To God be all the glory. God bless us all.